जन्म कर्म जदि टिके पिला कहबो আর কেন কেন উটার কে সব পাইছ দি এই কথা যদি কে কহবো বলে মই বিশ্বাস করমি তা সে বাবু বলি করে আর তখন মাইনি কে জিমি কাম বলিছন তোমার জন্ম যদি কহবো কৃষ্ণ কেন জন্ম হইলা যে হে পিলা জন্ম হইতিলা ছেলে বাহানলো মুই জন্ম হইতিনি টেমরিনো এরা তোমার ঘরে খুঁজবো পিলা জন্ম হইতিলা ডাক্তারখানাতে মুই জন্ম হইতিনি হসপিটাল না আরে রইখানা তোর ঘরে খুঁজি কি রখি দিব আন্দা বলতে যা আন্দা বলতে কহি দেল যে ঠিক আছে টাইম নেনা সখা তো কানা হইছে আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তে শুনো সজনী মো জন্ম বৃথান্ত দুঃখ কাহিনী শুনু তো কেনতা দুঃখর কথা যে কৃষ্ণ জন্ম আগো শ্রী কৃষ্ণ বলন্তে শুনো সজনী মো জন্ম বৃথান্ত দুঃখ কাহিনী আগো যেতেবেলে কংস উন্মাদ হেলা ই ত্রিভুবন মহি কম্পি উঠিলা যে আমরা সহি ন পারিল এ মহি ভার উচ্ছ্বাসিবার নিমন্তে আগ এই পৃথিবীকে রক্ষা করিবা নিমন্তে দুতিকা গো সজনী গো আম্ভে দেব কি পাশক গল দুতিকা গো সজনী গো আম্ভে দেব কি পাশক গল বেলে দেবকীর পাশ के पले जाइछन भगवान का बोलो छ आगो सपना देव बाबू आगो सपना मातंग कहिली धीरे मते ठाब दियो गो मा तोर गर्भरे आगो मा देव তুই মোর মা কা जेब करछ बेड़ा तो भगवान बोलछन आगो मा देव की मते तोर गर्भरे जगह टिके दे गो मा मैं तोर पुत्र ही तो जन्म हमी बोल तो से जगह देव की क्या बोलछो का बोले अरे तोर भलिया छोट छोट पुत्र मोर मारी देला ना कंस हां तो ते भी मारी देब रे बेटा बॉयलर कुकरा मारला होला मारी छे তুই কি আজ जल्दी पलावल तो से जगह भगवान का बोलछो का बोले अगर दुष्ट को नासबी तो गर्भ जन्मी कंस रोष्ट मल्ल सहित पुणी गो आमे सिंह भाव कही मोर शंख चक्र गदा पद्म को देखो मां मोरे शंख चक्र गदा पद्म को देखो मां जननी गो देवकी गो मते गर्भे रखो दया बही देवकी गो जननी गो मते गर्भे रखो दया बही देवकी जेते बेला मना कर दउछ ना ग मां तोर पुआ के जे मारी छ मुई ताहा के मारमी ग मां मुई निजे भगवान है जे मोर शंख चक्र गदा पद्म के देखावे जेते बेला चतुर्धाम व्रत के देखे देले देवकी विश्वास कर हां होय हेले फिर का बोलु छ का बोले अरे देवकी बोइले तो विश्वरूप छक मो गर्भे रखिबा को रही म सख्य तोर एड़े बड़े विश्वरूप रे बेटा होय होय मोरी एड़की टिके गर्भरे भी केनता करते रखी पारमे बेले टिका जगह थी से जगह भगवान का बोलु छ आम्बे कहिलु मा तो छड़ मन भय तुम ठार मत हेउ सुदय गो तो गर्भ को मुहि जीवी अरे भारा भर कथा मा किछ न जानिबो क्या बात ते दुख कष्ट कथा किछ न बुझिबो देवकी गो आगमर मा मैं तो फूल परी रही थी जननी गो आगमर मा मैं तो पुष्प परी गर्भे थी भगवान बोला का मां तोर गर्भक में केबे कष्ट नहीं दे छक दुख कष्ट केनता जे जाने नहीं थारो हां मैं फूल बराबर तोर गर्भ रे रहि जेबी बोल
তারপরে দেব কি হ্যাঁ ঠিক আছে হেনতা হলা বইলে হ্যাঁ আর যেতে বেলে বাবু হ্যাঁ আগ জহু দেব কি হইলে সম্মত যেতে বেলে হ্যাঁ বইলে আর সুই বলে হেনতা বাবু তো ভগবান কেনতা কলে যাইছো তাঙ্কর সে ফটো দেখিছো ছোট ফটো হেনতা রূপ যেতে বেলে কহি দেলে দেবকে লোভ লাগিলা वाह ఎంత సుందర ప్లాట్ పామే मैं भगवान को पुआ करे पामे अरे पुआ जल्दी बोले अरे आगो जहु देव के होइले सम्मत आगो जहु देव के होइले सम्मत घोर घनकार अंधमयत आगो देव की पुरे वसुदेव मिलिले हाँ हाँ आनंद इच्छा सुख खेली कले गो एकांत माया धइली मैं ज्योतिष रूपरे पिता ब्रह्म जाई आगमे पवन स्वरूप पिता ब्रह्म जाई ओए माता गर्भरे रहिली गदुतिका माता गर्भरे रहिली माता गर्भरे रहिली ग सजनी माता गर्भरे रहिली যেতেবেলে মাতাঙ্গর গর্ভকে পলে যাইছ हाँ মাসে 2 মাস 3 মাস 4 মাস छक আগ জহু 4 মাস হেলা পুরাণ আগ জহু 4 মাস হেলা পুরাণ সে দূত মুখ শুনি রে কংস রাজন বিন্ধানি ডাকি সিংকুলি বনাই মাতা পিতাঙ্গ পাদ আন্ত করি গো বন্দি সালে কলা বন্দি माता पिता आखिर लुह झरुथे हमारा माता पिता आखिर लुह झरुथे दुति का गो सजनी गो से सब दुख भरे कांदी कांदी दुति का गो सजनी गो से सब दुख भरे कांदी कांदी जेते बेले देवकीर गर्भ के 4 मास गेला दूत जी के कंस के कहूचे महाराज हजूर देवकीर गर्भ के 4 मास गेला ना तुम्हें सतर्क होके रहो सखा हो जेते बेले कहूचन से समय के जेते बेले कंस सर पाला बिंधाड़ी डाकला सिंकली बनाला तापर मोर मां के 10टा मोर बापा के 10टा लोहार खड़ा से बंदी घर पिंधे के रखी थिला तापर सिना भगवान जन्म हेबे केनता बत्रे केने साबे आगो जनी फूल माली फूल फुटी गला न आगो जनी फूल माली फूल फुटी गला न तुई सुनबो बोले सुन ग दुती कृष्ण जन्म तुई सुनबो बोले सुन ग दुती कृष्ण जन्म छक सखा जनी फूल माली फूल फुटी गला न जनी फूल माली फूल फुटी गला न सुनी जीवो बोलो कही देबू ठीक है कहे मा चलो साइड पे चला सखा जनी फूल माली फूल फुटी गला न जनी फूल माली फूल फुटी गला न सुनबो वाला सुन ग डेंगे कृष्ण जन्म सुनबो वाला सुन ग राम कृष्ण जन्म सुनबो वाला सुन ग गेले कृष्ण जन्म सुनबो वाला सुन ग फूले कृष्ण जन्म सखा ओ चाह पीब
ফুকি ফুকি পান খাইবা কলে যেতে গীত গাইবি সম্বলপুর তলে তাই সম্বলপুরি সুর হইবার কথা হ্যাঁ মিঠা লাগছে সম্বলপুরি সুর হয় তো কেনতা আছে কানা ভাদ্রবদ মাস অষ্টমী দিবস কৃষ্ণ পক্ষ বুধবার রে পুষ রাশিকে 60 দণ্ড পরা ভোগ କରୁଥିଲା ଧନରେ ଭାଦ୍ରବଦ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିବସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୁଧବାର ରେ ପୁଷ ରାଶିକେ 60 ଦଣ୍ଡ ପରା ଭୋଗ କରୁଥିଲା ଧନରେ শুভ নামে যোগ বাল বোধ করণ মঘা নক্ষত্র গদুতি অটে প্রমাণ শুভ নামে যোগ বাল বোধ করণ মঘা নক্ষত্র গদুতি অটে প্রমাণ শুনে যাব শুনে যাব শুনে যাব কহি দেব যাহা পাপ করিছ কটি দিবা হ্যাঁ শুনবো বলে শুনগ রানী কৃষ্ণ জন্ম শুনবো বলে শুনগ ধন কৃষ্ণ জন্ম শুনবো বলে শুনগ গেলে কৃষ্ণ জন্ম শুনবো বলে শুনগ ফুলে কৃষ্ণ জন্ম ভাদ্রব মাস মানে ভূত মাস অষ্টমী দিবস বলে ভূত মাসের 8 দিন হ্যাঁ হ্যাঁ কৃষ্ণ পক্ষ লাগিଥିଲା হয় কৃষ্ণ পক্ষ বলে হচ্ছে ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା ବାବୁ ঠিক ବୃଷ ରାଶି ଲାଗିଥିଲା ସେ ବୃଷ ରାଶିକେ 60 ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଥିଲା হ্যাঁ ଶୁଭ ନାମରେ ଯୋଗ ଥିଲା ବାଳବ ନାମେ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ঠিক ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ ହୋଇଥିଲା হয় হয় আর কানা লাগিଥିଲା কারণ আছে সিংহ সংক্রান্তির 14 দিন 7 ঘড়ি রাতি ଥିଲା রে জন্ম খণ্ড হরে বংশ লেখা আছে লেখাই নরেন্দ্র গীতরে সিংহ সংক্রান্তির 14 দিন 7 ঘড়ি রাতি ଥିଲା রে জন্ম খণ্ড হরে বংশ লেখা আছে কহই নরেন্দ্র গীতরে 8 মাস নারায়ণ হেলে জন্ম 8 মাস নারায়ণ হেলে জন্ম কেতে মাসে 8 মাস 8 মাসের ছাপরে নি বচন ये कहला नहीं वचन बोली करे না বলছন যে भगवान मरबे करे बेटा 8 কাট তুই 8 মাসে জন্ম হইছু हां तुम्हें केते मास মই 6 মাসে तुम्हें केते 6 मास जन्म भेलो কেনতা केंदा हेलो মোর মাকে 6 মাস হউতিলা মোর বাপা তামিলনাডু পলালা 4 मास 4 মাস के पूरा माइनस कर दो अल्ट्रासाउंड এটা সেটা করবা লাগে পয়সা পত্র नहीं हेला जिंदा कंट्रोल हेला हां ठीक 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 ऑप्शन 8 मास नारायण हेले जन्म 8 मास नारायण हेले जन्म जैसे 8 मास अच्छा रे ए काशा कामला रे मोटा के আগো তোমারটা পিয়া বজো তোমার বাবু বানিছে দেখো আগ 8 মাস নারায়ণ হেলে জন্ম 8 মাস নারায়ণ হেলে জন্ম কহিদেলি ততে কৃষ্ণ জন্ম কহিদেলি ততে কৃষ্ণ জন্ম কহিদেলি ততে কৃষ্ণ জন্ম কহিদেলি ততে কৃষ্ণ জন্ম
ସମୟ କି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଲାଗି 14 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ହଁ ହଁ ସପ୍ତମ ଘରେ ରାତି ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ 8 ମାସ ପୁରୀ ଗଲା ହଁ ମୋର ମାର ଗର୍ଭକେ 8 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ବୋଲେ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ହେଇ। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 86 ପୃଷ୍ଠା ଯଦି ଫାড়ব ହଁ ହଁ ମୋର ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁନାଗୁରୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ ବାହାର ବୋଲି ହେଇ। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଲା ହଁ ହଁ ମାମୁ ଗ ପିଲା ତ କହିବାଟା କହିଦେଲା ପିଲା ତାର ମାନେ ବିହା ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପ୍ରୀତି କରୁଛ ঠিক আছে যাহা জানে তোমা কহি দেব তো সখা কানা হইছে এটা কেন যুগর কথা দুতি গো তুমি কেন রে যাচ্ছ মোর সুন্দর গড়িয়া নিয়াড়ে আস আগ ব্রহ্মকল্প সত্য যুগর কথা তোতে বুঝাই দেবি গো শুন দুতিকা কেন যুগর কথা শুনুছ কি এটা ব্রহ্মকল্প সত্য যুগর কথা তোতে বুঝাই দেবি গো শুন দুতিকা সে মোর রাধা জন্মিছিলে রাই নামরে সে মোর রাধা জন্মিছিলে রাই নামরে क्या बात মুহি জন্মিଥିଲି দামোদর রূপরে যে আম্ভে পতি পত্নী জান हाँ আগ যুগর শেষরে রাই কহুছন্তি সে যুগর শেষরে রাই কহুছন্তি हेई। কা বলছ क्या बोले দামোদর দামোদর গো দামোদর প্রভু মতে কিম্পা ছন্দ কর দামোদর দামোদর প্রভু মতে কিম্পা ছন্দ কল সখা এটা হচ্ছে ব্রহ্মকল্প সত্য যুগর কথা সে যুগরে সমর রাধা সুন্দরী छाट তাঙ্কর না হইতলা রাই हाँ মোর না হইতলা দামোদর সেমানে রাই নামরে জন্ম হইতিলে हेई। মুই দামোদর রূপরে জন্ম হইতিলি क्या बात সে যুগরে আমি স্ত্রী পুরুষ পতি পত্নী हाँ হেই হেই महाजी मुनुस बरकोनिया हाँ যেତେବେଳେ ହେଇଛ ସେ ବ୍ରହ୍ମକଲ୍ପ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ରାଇ ବলଛନ୍ ଦାମୋଦର କେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସବୁ କଥା ବୁଝିକିରି କହିଲ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କପଟ କଲ ସେ ଜାଗାରେ ଦାମୋଦର କାଁ ବলଛନ୍ ଆଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଇଲା ଆମ୍ବ କହିଲ ଆରେ କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ଛନ୍ଦ କଲ हेलो तुमको केन कथा में छंदक ने कुमार रानी सुना धन बने में मरे अरे लिपस्टिक मैं वाली जाना खालो ताना खोली हाँ जेन के गले सन के नली केन सुविधा के तुमको कोली तमिलनाडु वाले तमिलनाडु संगे नेली जीव परम परेबो जीव परम के छाड़ी कर जे परबा के नहीं पारे तो से जगह रे का बोलछ हाँ बोले राई का बोलछ हाँ आगो राई बोले प्रभु चोरा पिरती राई बोले प्रभु चोरा पिरती की परि ताहा कहिबो झटती से चोरा पिरती केनता करी हसी जे मते टिके कहबो हाँ और से चोरा पिरती करबा लगे मते इच्छा लागो छे होय होय आगो राई बोले प्रभु चोरा पिरती की परि ताहा कहिबो झटती गो मु कहिली सुनो सखी का बोले दामोदर क्या बोले आगो स्वामी स्त्री मन रे चोरा प्रीति नुहे हाँ आगो स्वामी स्त्री भीतर चोरा प्रीति नुहे सजनी गो दुतिका गो थाए अन्य ठारे चोरा प्रीति दुतिका गो सजनी गो थाए अन्य माने चोरा प्रीति से चोरा पिरती परे केनता चोरा पिरती परे बहुत मीठा लागसी हाँ मुई से चोरा पिरती कते करबा लगे मते इच्छा लागो छे ए पिला वाह चूरा पिलते जितना मीठा लागसी कि नहीं मंगनिया तुन भी हंता मीठा लागसी का बोले कहा घोड़ा तुन टिके देबे कि नहीं जदी तुन टिके देले कि नहीं हां 50 मागी आट टिके घर तुन के मन नहीं लाग
से मंगनिया तुम एक तो सुता बोले से चोरा पिरती में संता मीठा गिना चटी देती में लागते से तो दिति गो हाँ। जेते बोले चोरा पिरती कथा कहछ दामोदर बोले होय गराई तुम्हार में हो जो स्वामी स्त्री ई स्वामी स्त्री भीतर के अंदर चोरा पिरती है एटा तो मां बापा भाई बंधु जाति समाज समस्त जानी करी बेदरी हमें बियाह है छु तुम्हार में हो जो स्वामी स्त्री ई स्वामी स्त्री भीतर केनता कर चोरा पिरती है जे तुम चोरा पिरती कथा कहछ करबा लगे चाहू नहीं प्रभु मैं बाध्य चोरा पिरती करमी मैं बाध्य चोरा पिरती करमी शंकर कथा दामोदर काटी नहीं पड़ले हाँ हाँ अरे कहां बेले हेले ई ब्रह्मकल्प सत्य जुग रे नहीं पारे होय सत्य जुग रे नहीं पारे पेटवा जुग रे भी नहीं पारे काम होते स्वामी स्त्री माने बोले अरे कहां बेले हम बोले एक सुबह द्वापर तू है राधा मो कृष्ण मान्य रे माई भणजा छाप सुबाहु द्वापर जुग रे तमे जेते बेले राधा कर जन्म हेबो मैं कृष्ण कर जन्म हेमी से जगना में माई भणजा हमाजे चोरा पिरती जदी करम ना से जगर गो के देखि दे लागे यहाँ दे इज्जत पले जीवा के हल इतना हला तारा मीठा तो दामोदर बोलछ आगो सुबह द्वापर तू राधा मो कृष्ण मान्य रे माई भणजा आगो चोरा पिरती हेबो बड़ मजा गोपर जानिबे माई भणजा आर चोरा प्रीति भाव खंजिले दइबो क्या बात आगो चोरा प्रीति भाव खंजिले दइबो सेथि लगी बलि करके मोर धन हाँ माई ठाने श्रद्धा मोर गोदुतिका माई ठाने श्रद्धा मोर गोदुतिका भणे विपिन पामर दुती ओ माछला मते नहीं करे जल्दी जा जल्दी नहीं करे टाइम भी नहीं नंबर पखे